Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah hari ini kita lanjutkan lagi ya. Tadrib kita masih di surat Al-Baqarah ya 260 sampai 261. Nah, tanpa perpanjang, tafadhol. Tafadhol yang pertama siapa? Ustazah, kalau Iya. saya, Ustazah, Afwan, kalau Iya. saya minta yang Toliba baru buka kamera, boleh nggak Ustazah? Boleh aja, tafadhol aja. Iya, Ini soalnya biar untuk progresnya biar bagus gitu, biar kayak sahabat-sahabat yang lain gitu, biar ya, saya juga maksimal iya. gitu. Boleh nggak Ustazah? Boleh, cuman kadang kan kita nggak tahu ya Iya. masing-masing individunya. Nanti dihalusin aja dulu dia memang mau buka kamera atau enggak gitu. Oh gitu ya Ustazah. Kalau di sini Mm. terserah ya Ustazah. Iya, karena kan ini kan YouTube-nya bukan privasi kan. Kalau dia misalkan maunya di privasi, semua ada yang di privasi Ustazah. Kan di Kim kan ada 160, nggak semuanya yang dibuka gitu. Yang Oh, Mm-mm. Kalau yang mau dibuka dibuka, yang mau privat privat gitu. Tergantung dari tolibahnya, permintaan tolibahnya. Cuman kan ya. niatnya kan ditaruh di apa dibuka kan Mm, karena ambil manfaat doang gitu saja biar orang yang mau betul. belajar itu. Tapi kalau Mm. tolibahnya nggak mau ya enggak. Semua Iya, persetujuan tolibahnya gitu. Tapi pengennya sih iya. dibuka kamera biar apa Iya, maksimal dapat ilmunya. manfaatnya kembali ke Tolibat masing-masing sebenarnya ya, Iya. gitu. Iya, bagaimana baiknya saja. Yang penting eh, nggak ada kadang di depan itu fine-fine, tapi ada rasa hati ganjal tuh ada. Betul, itu ya. Nah, Baik, ada ya. Ustazah. Tafadholi siapa tadi yang pertama? Mm-mm. Mungkin ta Mungkin kita masih sibuk ya. nomor satu gimana? Mungkin ta Dirimu dulu saya mau itu. Mm. baik. Kak Nana, gimana Kak di HKSN aman? Sudah surut? Di Japri jam-jam Oh, Jabri Kamsa. yang malam Ahad kan saja Sabtu malam itu yang paling parah. Naik lagi ya airnya. Tapi setelah itu airnya nggak sedalam yang malam ini, tetap pasang tapi kurang lah dosanya. Hmm, Udah surut. Hmm. hari ini surut Malam Kak? Atau malam atau malam siap-siap saja jam 9 jam 11 malam. Gian Mm-mm. siap-siap dipindahin lah dulu barang-barang. Ya Jangan bilang Allah. Hmm, alhamdulillah semoga alhamdulillah. iya laku Kalau kita lihlas. masih masih aman aja lah. Ya, ini sehat-sehat ya Kak ya, jaga kesehatan Ah, itu utamanya. Ana aja beberapa hari paling ini pakai kaos kaki terus. Ini ya Allah. paling Di kan rumah. ini saja sibuk ngepel-ngepelnya aja pagi-pagi ngepel Iya, supaya iya. bikin sibuk ke situ aja sih, tapi selainnya alhamdulillah alhamdulillah kuliah saya. Iya, semoga eh Allah, Allah segera ini ya surutkan. Semoga surut cepat surut ininya airnya. Nah, Hmm. ya tafadhali bismillah. Baik, mau mohon bimbingannya Ustazah. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, Jim. Mm-mm. Ar-rajim. Iya, mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Pakai bismillah nggak saja? Wa id qala pakai ya. Ada Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. iya haknya Ar-Rahim ke tengah lagi.
ar arrohim Masih him, Kak. Ar-Rahim. arrohim Bukan, bukan him, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ha, ha. Ha. ar arrohim Bukan. Ini setelah ha, tapi dapat akhirnya tuh ke ha. Ar-Rahim. Him. Lah. Ar-Rahim. Hi. Hi. Ar-Rahim. him Bukan, bukan him. Hi. Ha. hi Hi. Hu. Hi. Ah. Ha. Ah. Hi. Coba. aha ih Hmm, hi iya, ini masuknya ke hak ya, kayak kayak huruf bertasydid. Yang pertama hak, yang kedua di hak, di hak. Ya, oh ya jangan ar-Rahim ya, ar-Rahim lagi. arrohim Lah bahasa belum, nggak apa-apa, dilanjut dulu. Bismillah dulu, diulang sekali langsung ke ayat. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta Kaifa tuhyil mauta. kaifa tuhyil mauta Mm-mm. qala awalam tu'min Qala awalam tu'min. qala awalam tu'min Ya, tuh tipiskan. Tu'min. qala awalam tu'min Lam, di sini mimnya tawasul dulu. Hmm. am. Qala Awalam. awalam tu'min Mm-mm. Qala awalam tu'min Mm-mm. Qala bala walakin liyatma inna qalbi Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala bala walakin liyatma inna qalbi Mm-mm. Qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, jimnya. Ya, Ya, jimnya ya. hati-hati. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma ja'al ala Thumma je. thumma thumma Jangan ja- je. Jangan je. Je. Jangan terlalu ke depan ya. Je. 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 oh, aja aja Aje. Ya, aje. Aje. aja aja Thumma ja'al. Coba. Thum- ya ثم aja جعل على كل جبل. Summa ja'al ala bisa aja. Hmm, Summa ja'ala summa ja'al. Summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. mm-mm. Summa min Hmm. kulli. Dari ala saja. Ala. Langsung Ala. summa bi'uhunna bisa. Summa Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Mm-mm.
Summa. Wa'lam. Wa Hmm. wa wa'lam an wa'lam an Wa'lam. wa- Ya, Amr ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. wa'lam annallaha azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ha, kamathali habbah. Oh, kamathali habbah. Hmm. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Hmm. Kamathali habbatin Ini bukan am hal. Ha, ha. kamathali kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus ya, Mi'atu ha. Ha. mi'atu habbah. Mm-mm. Kamathali fi kulli. Eh, dari mana maksudnya? Sab'a boleh saja. Sab'a sanabil. Kama Mm-mm. kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Fi kulli Fi sumbulatim mi'atu habbah. fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mm-mm. Wallahu yudho Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mm-mm. Wallahu wasi'un alim. Wallahu Wasi'un. wallahu wasi'un alim. Ya, Ain coba wasi'un alim. Eh, Wasi'un un wasi'un alim. Tamam sekali lagi. Wallahu. Wallahu wasi'un alim. Tamam. Barakallahu fiki. Fatallah alaiki abu kuliah khair. Sampai ayat berapa, Kak? 261 sudah. Taib. 6. Barakallahu Dua fik. Nah, coba dikecilin, Kak. Biar nggak kegeser ya. langsung saja. Nah, Ini hati-hati ya di huruf H. Lah, tadrib di H sama huruf Jim ya, Kak. Terutama di Ar-Rahim. Jangan Ar-Roh. Kayak masuk H tapi akhirnya itu berubah jadi H. oh Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Nah, sama. Mm-mm. Rahim. Ya, saralakum. Barakallahu fikum, Kak Nana. Amin amin baik saja. Yuk, lanjut berikutnya. Siapa? Ummu Ana, Umi Ana. Astaga, Hayakumullah, mana? alhamdulillah ya Allah. Ya Ustazah, mohon bimbingannya ya Allah Ustazah. Hayakumullah, taqabbal mana? Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kenapa huruf-hurufnya kok bergeser semua? Oh, Hamzah tahqiq ya. Baik. Kemudian ain tidak ada guna. baik Kemudian Ustazah. jim. Kemarin udah dapet jimnya. Ini hari ini meleset ya makhrajnya. Nah, Jim. ji. Kemudian
A'u, a tekan ya, tahqiq. A'udzubillah. Baknya di sini jangan ada nafasnya ya. Bi, bukan hamas ya, tapi jahar. Kuat, syiddah, nafasnya tertahan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maratan tsaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih bi, tahan nafasnya bi, bi. Mm-mm. A'udzu bil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jim, jim, Ji- jim. ji- eh, Jim. Nah, Ulangi saja. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Geser. Jim, ji. Coba ji, ja. Ji, Jim. Didorong biar suaranya nggak di dalam ya. Jim. jim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. Masih jim. Ji. Ji. Lidahnya ke belakangkan lagi. Ji. Jim, Mm-mm. Ji. Ji. jim. Baik. Sekali lagi. A- bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, jangan diangkat aunya. Kaifa tuhyil mauta. Kaifa tuhyil mauta. Sekali lagi. Wa il qala. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Iya, lanjut tuh. Oh, awan. Mm-mm. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. 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 Turun ya. Oh ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Mm-mm. Qala fahudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Sum ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Ya. Coba diulang dari summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Mm-mm. ثم ادعهن يأتينك سعيا. Itu apa Sa'ya enggak? ain Sa- sa'ya
سعيا Mm-mm. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Iya, ainnya juga domanya sama yang sukun. Summa di'uhunna ya'tinaka sa'ya. ثم ادعوهن يأتينك سعيا Mm-mm. واعلم أن الله عزيز حكيم. Ahsan, Masya Allah. Coba Azizun Hakim. عزيز حكيم. Ulang. و- واعلم أن الله عزيز حكيم. Hanya hamasnya kurang. Ha, Ha. ha. Oh. Mm-mm. واعلم واعلم أن الله عزيز حكيم. Mm. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Lahum. لهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Sedikit lagi haknya. Fisabilillah. في سبيل الله Mm-mm. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Mm-mm. Diulangi fisabilillah atau kamasali Ustazah? Langsung kamasali. Kamasali. Kamasali Bukan. Ya. Kamasali. Diulang dulu berarti ya. Fisabilillah kamas. di jalan Allah. Mm-mm. Kamasali habbah kalau bisa sih di sini wakof Oh, ya kan. Baru wakafnya di diulang dari habbah ya. kamas. Coba. Baik, Ustazah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Mm-mm. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في bisa dah? Habbatin kamasali Habbatin habbatin ambatat sab ambatat sab'a. sab'a Hmm. كمثل حبة أنبتت سبع Habbatin jangan ditekan banyak. Habbatin biasa saja. Kamasali habbatin ambatat. Hmm. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة Mm-mm. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة Mm-mm. والله يضاعف لمن يشاء Mm-mm. والله واسع Wallah. Wow, berarti jangan walamnya wallah. والله Mm-mm. والله واسع عليم Lagi wallahu wasi'un alim. والله واسع عليم
Mm-mm. Ahsanti Jazakallah. barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki. Hati-hati tadi ya. PR-nya di isti'adzah. Banyak kan? Ya, Ya, Ustazah, Masya La Allah. basah. Jim. Ya, Jimnya kegeser Hmm. hari ini. Biasanya bagus. Nah, la basah. Khairan insya Allah. Seperti itu ya. Lisan tuh di kita kadang berubah-ubah ya. Kadang hari ini kita mendapatkan makhraj syahih. Kadang eh, agak tergeser makhrajnya. Makanya kita harus nantiasa terus berlatih ya. Jangan berhenti berlatih. Nah, barakallahu Baik, fikum. Anna. barakallah. Jazakallah khair, Ustazah. Wa iyyakum habibati wa jazakillah khairan. Berikutnya mungkin apa ya? Terus siapa yang sudah siap? Ya Mungkin udah, kalau nggak ada yang siap, saya ayat kumulasi 60 sampai 61 ya saja. Nah, Coba mau bimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. hayakumullah. Ini berantakan. Udah, udah jamilah jiddan. Allah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sedikit hamzahnya ditahqiq lagi. Kemudian mim di akhir tuh ya. Nggak boleh Jim panjang-panjang. banyak iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi an wa idz qala Lagi hamzahnya kurang tahqiq. Kayak di wa idz a'udzu wa il langsung ditekan. Wa il. wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah ya, tadi mbaknya jangan tamtid. Tadi ada matnya Robbi. Lah, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Istifham ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bukan di nun ya. Jangan ditekan di nun ya. Ini akhiri kalimat. Latan huruf akhiri kalimat. Robbi arini. Rabbi arini di A-nya ya. Mm-mm. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, di sini kalau kita tilawahnya tafsir ya. Ya. Qala awalam tu'min. Ini makul siapa? Perkataan siapa? Allah ya. Nah, qala bala walakin liyatma'inna qalbi ini Nabi Ibrahim. Coba dipisah. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Mm-mm. Qala bala walakil Qala Bala, bala baknya jelaskan bala baknya. Qala bala Qala bala walakil liyatma'inna qalbi. Liyaqoma inna qalbi turun. Liyatma'inna qalbi. Qalbi. Bahasa Qalbi. 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 Ya, ini bukan istifham. Ya. Qala bala walakil liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atam minat
tayri fasurhunna ilaika summa ja'al. Ya, toknya bukan lagi fathahnya minat toiri. Minat tayri. Mm-mm. Qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al. Mm. Sekali ya. Summa ja'al. Ya, kola jelaskan kofnya ya. Kemudian fakut ini dua kata fa sama khud, jangan ditekan di fa-nya tapi di kho-nya ya. Di sini fi'il amr. Fakhud arba'atam minat toiri fasurhunna ilaik. Di kho-nya ya saja. Ini Qala fa-nya, fakhudh. iya ini fa-nya fa huruf fa sababi. Qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala Summa kull jimnya coba mata macam ya summa ja'al jimnya jar sudah. summa ja'al gitu saja. Summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'an Juz'a juz'an Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna huz'an thumma da'uhu. coba jar sudahnya Jadi enggak kuat ya. huz'a aja Juz'a. saja ya. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ajimnya jar sudahnya lagi juz'a. Juz'a. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Terus dari mana saja? Dari langsung sumad apa itu dulu? Apa dari Summa da'uhunna langsung aja. Tumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya'tinaka sa'ya. Ya'tinaka sa'ya. Ya. Tumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Hakim fathaha. Hakim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali jabbah. Habba go menasai. Astagfirullahaladzim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli
Kayaknya kayak keburu-buru ya Ustazah ya. Kamasali habbatim Hmm? kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sab'a dari sab'a ya Ustazah. Ambatat. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Kan lagi kayak mikir ya apa ini? Akurannya soalnya beda Ragu, jadinya ini ragu. kayak bentar ulang. Ambatat. Ketawanya saja, Masya Allah. Am, Bismillahirrahmanirrahim. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Sekali lagi dikata sab'a sana bil fathahnya ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kayaknya alifkan lagi. Bah. Iya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sunab. Ambatat sab'a sanabila fi kulli Allahu Akbar. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatu. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wasi'un. Wasi'un. Bukan alif fathah wa ya. Wallahu wasi'un alim. Zaman tanwin di ainnya tawasud dulu. Wallahu wasi'un alim. Jazakillah kurang kasih Ustazah. Afwan Ustazah. Wa iyyakum Ketara nggak latihan ya Ustazah ya. Mm-mm. Hari ini mohon maaf saya sibuk banget astagfirullahaladzim. La ba'sa. Semoga Allah Jazakillah mudahkan kurang kasihan urusannya. Ustazah. Sehat selalu Amin wa Ustazah. iyyakum. Amin wa iyyakum jami'an. Ih, silakan berikutnya umur siapa Ana nggak bisa ngelihat ini. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika, kaifa haluki Ika? Alhamdulillah, Nabi ala kulli hal, Ustazah. Sedang kurang sehat Umi? Enggak, Sehat, alhamdulillah. itu aja namanya orang tua sehari-hari, Ustazah. Masya Allah, semoga sehat selalu ya. Sehingga Allah mudahkan untuk beramal soleh. Nah, tafadhol ya Habibati. Ya. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, wazan Mina. Mina, tekan mimi lagi. Mina. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih, Ustazah. Ahsanti. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, coba haknya lagi sedikit. Rohma. Ha. Ar-Rahmani. Mengalir sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih terhenti ya, roh. Kayak terhenti. Dialirkan lagi Oh, masih suaranya. seperti yang kita ya. Ar-Rahmani. Sama kayak ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. huruf sin. Ini sifatnya sama. Sama-sama roho ya. Roh. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Lanjut. Wa il qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Diangkat di sini ya karena istifhami ya. Kaifa Mauta ada kaifa di sini ya. Al-mauta. al mauta Mauta. wa il wa il qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. La. Kaifa tuhyil mauta. Kaifa tuhyil mauta. Mm-mm. Diulang sedang. Mm-mm. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Mauta. Oh, Mainnya maunya jangan ya? memanjang. Mimnya jangan Ya, manjang. ya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ahsan. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Mm-mm. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, Toin coba lagi Umi. Ma inna qalbi. Qala bala Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Mm-mm. Qala fakhudh arba'atan. Tipis kan? Qala Fakhudh. fakhudh. Azalnya tipis. Fakhudh. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk. Dari fa ya. Fasurhunna. Fasurhunna. Fasurhunna ilayka faj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم اجعل على ثم اجعل على كل جبل منهن juz'a. Oh, ada ini. Bentar ya. Astagfirullah. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Juz'a. جزء جزءا جزءا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Jangan kesin. Juz. Juz. Nah, Juz. Oh, seperti kesin ya barusan saya. iya, karena satu makhraj kan, hati-hati makanya. Mahrajnya sama. Satu makhraj.
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا Ya, lanjut Umi. ثم دعهن يأتينك سعيا Mm-mm. واعلم أن الله عزيز حكيم Tamam. مثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة Mm-mm. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Nah, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة تمام. والله يضاعف لمن يشاء Mm-mm. والله واسع عليم Ya, fathahnya jangan ismam. Wah, Wallahu, iya. والله واسع عليم Mm-mm. Nah, ahsanti Ya, ya. barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki. Jazakallah khair, Barakallahu Ustaz. fikum. Wa iyyakum wa jazakumullah khair. Ika. Baik, Badah, tafadhali. Umi, tadi siapa ya? Umi Nora kalau nggak salah ya. Afwan, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Umi Nora? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Hayakumullah. Tafadhali Umi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya sekali lagi di minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aman. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-mm. Mimnya Umi jangan terlampau panjang. Zaman mim sukun di akhir. Ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah. Sekarang roknya bibirnya jangan bergerak ke depan atau ismam. Rahnya dibuka ya. Ar-Rahim. Nggak jadi bibirnya nggak bergerak ke depan. Rahnya terbuka. Ar-Rahim. Pangkal lidahnya naik. Nanti insya Allah hurufnya jadi taslim. الرحيم. Ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-mm. وإذ وإذ قال إبراهيم رب
أرني كيف تحيي الموتى. Iya, hati-hati zalnya dialirkan lagi. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. وإذ قال Hmm. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Mm-mm. قال أولم تؤمن. San. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Pokoknya tebakan sedikit lagi. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Hmm. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Ya, san. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Nah, di kata jabalinnya jangan ditekan di tengahnya ya, atau di rubahnya ya. Ala kulli jabalim minhunna juz'a. Yang ditekan jadi yang di mana Ustazah ya? Ala ya? Biasa saja Umi. Daftar aja di ala saja. Oh, iya. Sama kulli ini dijelaskan saja tasdidnya. Mm-mm. Mm. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Mm-mm. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Iya, ainnya sedikit lagi tawasud. Ya. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Sekali lagi di kata ini ya. Ud'u ya, haknya jelaskan. Tsummad'uhunna. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Ahsan. واعلم أن الله عزيز حكيم. Azizun. عزيز. واعلم أن الله عزيز حكيم. Masya Allah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Iya, habbat. Berarti Mbaknya jangan ditekan, Kamatsali habbatin ambatat. Sampai hambatinya tadi ya. Tadi mau aku Fatima mau lanjut. mau berhenti di situ. Habbah. Lupa, Iya, lupa ngeliat habbah. di bawahnya, nggak ditandain kalau berhenti di situ. Iya. Baik, coba masalul ladina diulang lagi. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Ahsan. Kamasali. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Sama. Eh, nggak bisa ya. Mau coba-coba.
Bentar. Iya, dikata ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sanabila di sini masih dijelaskan fi ini juga dijelaskan. Mm-mm. Kayaknya datar semua jadi kayak kagok bacanya. Mm. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tamam. Mm-mm, Ahsan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, di sini lamnya jelaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang dijelaskan yang lam lima ini ya Ustazah. Apa Mm-mm, dia? limai Oh, ya. tapi nggak terlalu diangkat ya. Wa lam wallahu di sini yang di lafzul jalalah Oh, yang di ini. Mm-mm. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yudha'i ain kasrah ai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Hamzanya jangan hilang. Liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman. Nah, ai. Ain tadi kan Hamzah. Ke tengah lagi. Ai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya-nya jangan diangkat. Iya, iya, limai, gitu ya. Limai yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayo, mumtazah, ahsan, Masya Allah. Wallahu wasi'un alim. Masya Allah, Allah barik, fatallah alaiki, aba kulli khair ya. Lagi menyesuaikan, gak apa ya, Umi ya, berproses. Nanti boleh tanya-tanya sama Mukenta. Mukenta itu Masya Allah, dia tuh perjuangan menurunkan suara dari level up, dari suara tinggi ke yang sekarang itu butuh kesabaran ya Mukenta. Iya, Ustazah. Nah, nggak Kagok apa kalau pelan-pelan aja. Nanti lurus kalau terus. nah sudah beberapa bulan itu mulai kelihatan nanti Umi ya. Memang kita nggak bisa instan ya, Iya, betul bukan Ustazah. kopi sobek yang bisa di langsung dituang gitu ya. Berproses, insya Allah. Kayak Ya, tadi itu kagok. memang memang kalau nggak ada sebab untuk kita menaikkan suatu ayat, maka bacanya datar ya. Kalau yang seperti ini tadi, kaifatuhyil mauta, ini tinggi di akhirnya ya. Artinya tobakot tuh suaranya itu lebih nampak dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Karena di sini berisi istifham pertanyaan. Ya, bagaimana apa namanya ada kata bagaimana di sini. Tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan apa yang sudah mati gitu ya. Nah, kemudian kalau awalam tu'min, nah ini perkataan Allah, ini juga kayak suatu pertanyaan. Qala awalam tu'min, makanya kita harus jelaskan tadi. Nah, di sini rendah lagi karena perkataan Nabi Ibrahim. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Eh, ya, dia berkata sungguhnya supaya hati ini apa tenang gitu ya kan. Nah seperti jadi seperti itu. Kemudian kata fakud. Nah ini fakud ini ada dua kata. Ya, kita tidak menekan di hurufnya tapi di awal fi'il amrnya di ho-nya. Qala fakhudh arba'atam ini juga nggak ada penekan. Arba'atam mina. Nah, setelah itu ada di mina di sini ya. Nah, khairan insyaallah. Barakallahu fikum Nora. Insyaallah. Jazakillah khair Ustazah. Oh iya, kamu nanti sering-sering mendengarkan ini ya. Eh tilawahnya
Ibrahim ya, Ibrahim Al-Akhdar. Nah, itu. Memang suara beliau tinggi, tapi yang kita lihat, kita dengarkan itu ini kata kalimat mana yang perlu dijelaskan hurufnya seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Kadang naik sendiri suaranya nggak sadar, Ustaz. Iya, nggak apa-apa seperti itu, Umi. Ya, wajar sekali ya, apalagi kita misalnya baru belajar suatu ilmu baru yang kita butuh penyesuaian gitu, itu Pasti. kayak masih apa namanya, masih kayak menimbang seperti ini, nanti balik lagi ke sini itu wajar, insya Allah, nggak apa-apa, Umi. Ya, yang terpenting bagaimana prosesnya kita menikmati jalannya gitu ya, menikmati prosesnya itu lebih nikmat daripada hasilnya. Soal seperti itu ya. Ini. Barakallahu fikum. Ya, sallallahu Ustazah, warahmatullahi wabarakatuh. mohon bimbingannya. Wan. Ah, ya, semoga betah ya, insya Allah. Insya Allah. Amin. Baik, berikutnya silakan. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Rima, ahlan Saya wa sahlan wa saya baru marhaban. iya iya Ustazah. Saya baru bergabung di kelas Iya, ini selamat Ustazah. bergabung ya Umi. Semoga Maaf Ustazah. kerasan ya. Semoga Insya kerasan di Allah kelas ini Ustazah. dan Allah berikan taufik untuk menyelesaikan Amin. semua Amin. makalahnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhali Umi Wafik. dibaca dulu ayat Naam 260 Ustazah. sampai 261. Tafadhali. Naam Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, Asanti. Bis Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال Qoli. Panjangkan sedikit matnya. nah Ustazah. Nah, Mami. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Di mushaf ya Umi Rima ada wakafnya kah di setelah ilaik? Tanda wakaf? Oh, tidak ada sih Ustazah. Baik, kalau tidak ada kita ulang dulu ya dari fasurhunna. Nah Ustazah. Nah. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Nah, coba sekali lagi dikata ala, tekan lagi huruf ainnya. Ala kulli. Nah, dari Sumaya, Ustazah. Nah. Iya, dari summa ja'al ala. Mana? ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Juz'a. جزءا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Dimulai dari mana ya Ustazah? Nah, ini boleh langsung. Summad'uhunna. ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
Masya Allah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Habbah. Apa Ustazah? Sekarang ya Umi. Kehabisan nafas. Jadi banyak nggak panjang. Yang pertama di kata alladzina. Nah, setiap kita ketemu kata-kata alladzina, jelaskan di sini ya, dalnya. Berikutnya lahum. Bukan di hum ya, tapi di lamnya. Bukan lahum, tapi lahum. Tamam? Iya, Oh, coba nah. diulang lagi. Masalul ladzina. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل Iya. Iya, Umi baca masih gini. Amwalahum. Yang benar amwalahum. Lahum. di lahumnya ya Ustazah ya. Iya, di lamnya Oh, ya. nah Ustazah. Masalul ladzi Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah Baik. kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki fatal alaiki abu kuliah khair. Taib. Amin, Mbak. Ini karena pertama kali kita berkenalan ya Umi ya. Nggak banyak koreksiannya. Iya, Nah, Ustazah. insya Allah nanti mulai pekan depan harus siap-siap ya. Insya Allah siap, Baik. Ustazah. Nanti Syukran, Ustazah. diperbaiki PR-nya diperbaiki fathah di setiap huruf-huruf istifal. Huruf-huruf istifal berarti huruf yang tipis ya. Dibuka lagi. Oh, no. Sedikit rahangnya dibuka. Tamam. Oh, baik. Kemudian untuk bekal pekan depan setiap kita menjumpai kata ala, kemudian lahum, kemudian alladzina. Nah, ini alladzina berarti dalnya di sini disempurnakan kasrahnya dijelaskan ya. Artinya dia lebih tampak daripada huruf-huruf yang sebelum dan sesudahnya ya. Alladzina. Terus kemudian sebentar. Bentar ya. Umahat, suaraan ada? Ada, Ustazah. Ada ya. Nah, tadi ini. Kemudian Mina. Ya, kata Mina. 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 Mana nih? Mina. Berarti ini di mimnya ya. Terus kemudian misalnya ada kata seperti ini. Minhunna. Berarti dijelaskan di haknya ya. Kemudian fasurhunna. Ini juga haknya juga diikut jelaskan. Kemudian bila ketemu dengan kata qala, qalu itu di awal hurufnya ya, di qafnya. Insya Allah itu dulu ya bekalnya untuk pekan depan untuk Umi Rima Nah, ya. Ustazah. Selamat Nah, bergabung. Ustazah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum Amin. habibati. Amin. Barok. Ya, taib alhamdulillah. Ada lagi Kak Nana yang belum? Sudah ya? Terakhir ya Umi Sudah. Rima. Baik. Insya Allah nah bacakan untuk pertemuan pekan depan. Insya Allah ya. Berarti di ayat berikutnya. Bisa dikecilkan lagi Kak screennya. Coba Anda mau lihat. Coba lagi Kak. Iya. Iya, taib. Ini nanggung ya. Iya. Ada yang izin ya Kak Nana? Tolibah. Nggak ada kan? Ada saja. Oh iya, berarti 6 ya kelas kita ya. 6. Untuk menghitung waktu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya, baik. Tahan sebentar di sini ya. Di kata alladzina, jelaskan di huruf zalnya ya. Jangan lupa juga untuk disempurnakan ya. Itmamul harokat fathah dhammah kasrahnya ya. Kemudian yunfiquna, jelaskan qafnya. Amwalahum alam fi sabi, di sini huruf jar di fi-nya ya. Kemudian ba-nya fi sabilillahi tsumma la yutbi'un, la jelaskan un ya. Kemudian ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala di wawnya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Berikutnya qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza ain wallahu ghaniyyun halim. Kemudian jelaskan di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Kemudian la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi. Ini beda ya, alladzina sama alladzi. Kalau di sini itu di lamnya.
yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu. Kemudian wala yu'minu. Langsung ke ba. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tipiskan hamzah. Ini fa-nya ada 3 kata ya di sini, fa, masalu sama hu. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu, ya. Ini ada matnya menjelaskan. Wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Lamnya diangkat ya. La yahdi. Seperti itu. Tamam? Selamat berlatih. Jangan lupa didengarkan nanti murotalnya Syekh Ibrahim Al-Akhtar ya. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupan dulu ya, Ummahat hari ini. Umi Winnie Tadribnya. yang nggak hadir ya, saya lupa Umi Winnie. Nah, iya. Perasaan ada yang ulang. Terus ya, Kemana beliau sakit? nggak ada kabar saja ini. Saya Baik. lagi deh, saya tanyain kenapa. Nah, baik. Barakallah ya. Sekalian ya untuk umat semuanya, kalau yang Ummahat lama ini insya Allah senantiasa berkabar ya. Kalau nggak masuk untuk Ummahat yang baru, ketika ya kita masuk suatu halaqah di sini, apapun uzur kita ya. Misal ya memang segala keadaan itu kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Jangan lupa untuk pasang alarm bahwa kita udah niat untuk memasuki suatu halaqah, itu artinya kita sudah siap meluangkan waktu ya. Pasang alarm ya minimal 15 menit sebelum kelas dimulai. Jadi itu sebagai bantu mengingat kita ya, kita manusia itu tak luput dari segala lupa. Jadi adanya alarm itu sangat-sangat membantu sekali. Mungkin kita lupa ya, paginya kita ingat oh nanti sore ada halaqah. Ternyata qadarullah mendekati waktu halaqah kita terlupa karena alarm tidak bunyi. Nah, itu usahakan semuanya setting alarm untuk sebagai pengingat ya. Dan ada pun yang misalnya ada uzur, silahkan berkabar ya supaya ke adminnya ini tidak mencari-cari kemana gitu ya. Ya, kita saling memudahkan, saling menjaga situasi dalam halaqah supaya kondusif ya, saling menyayangi supaya apa? Supaya halaqah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Ya, mohon maaf ini menyita waktunya banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga Allah berkahi dan dimudahkan segala urusannya. Naftan bihamdallah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummati fillah. Jazakumullahu khair ala hudurikunna jami'an. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khairan. khair, Kunna Ustazah. jami'an. Ya Allah ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.